Ako si Jika Mario, ni Jihan ka. Watan eh. Lexi, oh. Iba-ibang Ay, ikaw, umakyat ka doon. Tingnan mo din silip-silip mo dali. Akit. Finish? Ay, doon o. Sa aquarium na kayo. Aquarium dito. Dyan. Tapos ang showtime. Shoot, tamo na eh. Ni Jiang eh. Ano oras na ba? Ay, 2:30 pa pala, no? Ayun, 2:30 ni ka, oh. Mag-upisa. Dito. May show dyan. May tao sa loob. Naka-oxygen,